अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं मौजूद हूँ ज़ंजानी साहब के साथ। मुसव्वर ज़ंजानी साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, हमारा मकसद है आपकी भलाई, और आपकी भलाई उसी वक्त है जब आपको कोई फ़ायदा पहुँचे। अगर फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, ना आप हमें देखेंगे, ना हम आपके लिए प्रोग्राम करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ज़ंजानी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो देते हैं, आने वाले वक़्त की प्रेडिक्शन देते हैं। कहाँ बचना है, कहाँ खुशियाँ हैं, कहाँ शादी के मामलात अच्छे हैं, कहाँ जॉब के अच्छे हैं, कहाँ इंक्रीमेंट के अच्छे हैं, कहाँ-कहाँ पे क्या हो आपके साथ होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, वो आपको एक प्रेडिक्शन देते हैं। अल्लाह पाक का करना होता है सब कुछ। हमारी दुआ है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों और आप हमारे लिए और सबके लिए दुआ करें। आज का टॉपिक है लियो। लियो मार्च 2026 में क्या हासिल करने जा रहा है, बचना है, कहाँ इसको बचना है, सदका देना है तो क्या देना है। और अगर पत्थरों के हवाले से बात करें तो ज़ंजानी साहब से वो भी आप डायरेक्ट फ़ोन पर राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। पत्थर लेना चाहें ले सकते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। लियो के हवाले से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक है इधर। और आज की वीडियो है बुर्ज असद जी लियो। सर। लियो के एतबार से देखा जाए तो लियंस वालों के लिए अच्छी बातें थोड़ा सा महीना गुजर जाने के बाद आएंगी। जैसे कि पहला हफ्ता गुजर जाए, कोई पहला अशरा गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए। अब मार्च की जो इब्तिदा है ना, वो लियंस वालों के लिए इस लिहाज से बहुत केयर वाली है कि इनके जहन के घर में ग्रहण लग रहा है। जहन के घर में ग्रहण का लगना जहनी तौर पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन, कामों में रुकावटें, उलझने, कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला, बिला वजह की डोमिनेंसी, सुपीरियरिटी, और कुछ ऐसा कर जाना जिससे खुद भी नुकसान हो और दूसरों को तो अच्छा खासा नुकसान हो। दूसरों की नज़रों में आपकी तवक्कुआत का कम हो जाना, लोगों की नज़रों में आपका इमेज किसी तौर के ऊपर अफेक्ट हो जाना, किसी तौर के ऊपर आप अग्रेसिव, बिला वजह गुस्से में, इंतशार में और गलत फैसलों को दूसरों पे थोपने की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। इस चीज़ से लियंस वालों को बहुत ही शदीद केयर करने की ज़रूरत है। बहुत तहम्मुल मिजाज रहें, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्टेड रहें, अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देते रहें ताकि ज़हनी तौर के ऊपर इनका टेम्परामेंट कंट्रोल रहे। चीज़ों को इग्नोर करें, दरगुजर करें, खामोशी इख्तियार करें। कोशिश करें कि अगर आप किसी तफरीही मुकाम पे चले जाएँ कुछ टाइम के लिए, मेंटली तौर के ऊपर रिलैक्स रहें। आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा अपने फ़राइज़ को स्पेस दें। बिल्कुल सर। वो फ़राइज़ जो कि लायबिलिटीज़ की सूरत में फैमिली की शक्ल में आते हैं, वो फ़राइज़ जो कि किसी तौर के ऊपर आपके जॉब, करियर, कारोबार, तालीम से जुड़े हुए हैं। तो हर तरह की चीज़ों में अगर आप थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना किसी तौर के ऊपर जो शुरू में मसाइल हैं, उनसे आप बच सकते हैं। बिल्कुल अब जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं इस महीने में, तो ये महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, लियंस वालों की ज़िंदगी में उनको अपने करियर में थोड़ा-सा बेहतरी देखने को मिलेगी। को नए मौके मिलेंगे, कुछ नए एग्रीमेंट्स होंगे, कुछ नए ख्वाब पूरे होंगे, कुछ उनकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग होंगे जो कि उनको मदद करते रहें, हेल्प आउट करते रहें, एडवाइस करते रहें। लियंस वालों का थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस, इमेज, थोड़ा-सा परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, परसेप्शन टुवर्ड्स रिलेशन और परसेप्शन टुवर्ड्स डिसीजन निस्बतन थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू हो। फिर लियंस वालों को देखा जाए तो उनके अज़ीज़ व बहन-भाइयों के साथ इनके रवाबत में थोड़ी-सी खूबसूरती आ जाए, गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो जाएँ और जो मसाइल हैं, दूरियाँ हैं, डिस्टेंस हैं, उनमें कुछ मामलात में बेहतरी आना शुरू हो। तो ये जैसे-जैसे महीना बढ़ता चला जाएगा, बहुत सारे मसले इनके सुलझना शुरू होंगे। पैसा किसी जगह रुका है, स्टक है, फँसा हुआ है, वहाँ से चीज़ें थोड़ा-सा बेहतर हो जाए। अज़दवाजी तौर के ऊपर उलझनें, फ़िक्रमंदियाँ, परेशानियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, बिला वजह की बहस है, बिला वजह के इख्तिलाफ़ात हैं, उनमें कुछ चीज़ें थोड़ा-सा ठहराव की तरफ आ जाएँ। गो ये पूरा बिल्कुल। महीना लियंस वालों के लिए मैरिटल लाइफ को लेके चीज़ें बहुत शदीद केयरफुल होंगी। आपकी गलतफ़हमी होने के चांसेस हैं, बिल्कुल। आपकी किसी तौर के ऊपर कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस हैं और लियंस वालों की ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर एक बिला वजह का तनाव खिंचाव का माहौल आपके घर के माहौल को भी डिस्टर्ब करेगा। फिर लियंस वालों को बैरून मुल्क सफ़र हो या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो या तालीम से जुड़े हुए अमूर हो, इनमें भी बहुत शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि ज़रा सा ओवर कॉन्फिडेंस या नेग्लिजेंसी आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही आपको कमज़ोर फ़ैसले और बिला वजह का वक़्त का ज़िया और नुकसानात की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस बारे में बिल्कुल लियंस सर। वालों को थोड़ी केयर करने की ज़रूरत होगी। अब लियंस वालों की ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो लियंस वालों की ज़िंदगी में जो आखिरी 10 दिन होंगे माह मार्च के, वो इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन अच्छे और बेहतर होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में पार्टनरशिप से जुड़े हुए जो मसाइल हैं, उनको थोड़ा-सा सुलझता हुआ महसूस करेंगे।
چیزیں بہتری کی طرف آتی نظر آئیں گی. محبت سے جڑے ہوئے جو امور ہیں یا اولاد سے جڑے ہوئے جو میٹرز ہیں ان میں کسی طور کے اوپر چیزوں میں سدھار آنا شروع ہوگا. چیزوں میں جو خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، اس میں تھوڑا سا چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں. پھر لینز والوں کی زندگی میں جو آخری 10 دن ہوں گے وہ اس اعتبار سے بہت اچھے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے رکے ہوئے کام جاری ہو جائیں، ان کی زندگی میں ادھوری خواہشات پوری ہو جائیں، یا کسی طور کے اوپر لوگوں کی وجہ سے جو ان کے کام پورے نہیں ہو پا رہے ان سے ان کو کسی حد تک فائدہ فیور ملنا شروع ہو. اب لینز جو کہ ذاتی کریئر یا کاروبار یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے آخری 10 دن جو مارچ کے ہیں وہ نسبتاً زیادہ اچھے ہیں. پہلے جو 20 دن ہیں ان میں آپ چیزوں کو صرف پلان کریں، چیزوں کو تھوڑا سا پیپر ورک کریں اور مشاورت کی طرف چیزوں کو لے کے انویسٹمنٹ، نیا کام، نئی تجربات کے اعتبار سے پہلے 20 دن برج اسد کے لیے کو بہت اچھے نہیں ہوں گے. اب برج اسد کے حامل جو افراد ہیں ان کو دیکھنے یہ کے لیے کہ جو فیمیلز ہیں بیسک طور پہ جی جو ہماری بہنیں ہیں، اگر آپ کی کوئی شادی کی، رشتے کی کسی طور کے اوپر بات چل رہی ہے تو اس میں آپ کو اب اس میں اگر ان کی کوئی شادی کی، کوئی رشتے کی کوئی بات چل رہی ہے تو اس میں ان فیمیلز کو بہت احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپ کے رشتے میں کوئی خرابی آ جائے، جی کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ جس وجہ سے بلا وجہ کی دراڑ آ جائے. ایک تو یہ چیز بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈیٹس فائنل کر رہے ہیں، کوئی انگیجمنٹ ہے، کوئی کسی طور کے اوپر ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں آپ اپنا شادی کا، منگنی کا، نکاح کا، تو اس لحاظ سے بھی آپ کو چاہیے کہ تمام تر چیزیں دوسروں کے اوپر چھوڑ دیں. خود آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، خود آپ کوئی بھی چیزوں کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خود اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ سکتی ہے. دوسروں کے اوپر اعتبار کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں بڑے مخلص لوگ ہیں جو کہ آپ کو مدد دے رہے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، سپورٹ دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر کسی طور کے اوپر اپنی چیزوں کو چھوڑ دینا آپ کو نتائج بہت اچھے دلائے گا. اب اس اعتبار سے برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ گرہن کا افیکٹ ان کی زندگی پہ نہ ہو، یا جو ایک بہت خراب یوگ چل رہا ہے جسے انگارا یوگ بولا جاتا ہے جو کہ ان کے زائچوں کے 7ویں گھر میں لگا ہے اور سیدھا ان کے ذہن کو ناظر ہے، اس کی نیگیٹیوٹی سے اگر یہ بچنا چاہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو سب سے پہلے تو جو صدقہ دینا ہے وہ گرہن کا ہے، وہ ہے 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر. اس کو مکس کر کے کسی غریب مستحق کو یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے، حشرات الرجس پرندے ہوں. دوسرا جو صدقہ انہوں نے پورا مہینہ کنٹینیوسلی دینا ہے اپنے ایگریشن، فرسٹریشن، جلد بازی، غصے اور مزاج میں خام خواہ کا ایک الجھنوں کو کم کرنے کے لیے، وہ صدقہ انہوں نے دینا ہے ہر منگل کے دن. ہر منگل کے دن گوشت، کلیجی یا پھر ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز، سرخ رنگ کا کپڑا لے کے کسی غریب مستحق کو اگر دے دیں تو ان کی زندگی میں چیزیں زیادہ اچھے اور زیادہ بہتر ہو سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بہترین ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے لیو والوں نے، کیا نہیں کرنا. ازدواجی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو تھوڑی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، اس میں سنبھلنے کی ضرورت ہے. ایک بندے کے ڈسٹرب ہونے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچے بھی، میاں بھی، بیوی بھی اور گھر والے بھی. تو یہ اچھا نہیں ہے، تو اس میں بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کریں، صدقہ دے دیں تاکہ بلائیں ٹل جائے، کیونکہ جو بلائیں ہمارے پیچھے ہوتی ہے وہ ٹلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کوشش یہی کریں کہ جتنا صدقہ ہو جائے وہ آپ دیکھ کے اپنی جان چھوڑائیں، اور احتیاط بہت ضروری ہے. اس احتیاط کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی. نمبر موجود ہے زنجانی صاحب کا اسکرین کے اوپر. اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، اپنے پیاروں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے رابطہ کر کے ہر طرح کی جناب آپ کو گائیڈنس دی جائے گی. تو انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں اور نمبر گھمائیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو. لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو آگے شیئر کر دیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ.